वेंचणुकेत मारताना माननीजी या कार्यक्रमाचे राज्य पातळीवेलो कार्यक्रम आज आम्ही सुकूर पंचायतीन ऑर्गनायज केला। या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर टुरिजम मिनिस्टर बाबू रोहन खंवटे आसा, आमचे संदीप फळदेसाय डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, सुकूरचे सरपंच, बाकीचे पंच आनी म्हज्या मोगाळ शेतकार भाव आनी भयणांनो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही योजना काडली आनी आत्मनिर्भर भारत ती फुडें व्हरता आसतना आमी ताका स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना जोडली। आमी पळयता की 2019तल्यान आज पर्यंत 17 इन्स्टॉलमेंट डायरेक्टली शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर 2-2 हजार रुपया काय आसना, पण वर्साक 6,000 रुपया डायरेक्टली तांच्या अकाउंटाचेर घातले। खंयच्याच शेतकऱ्यान कसलोच फॉर्म भरूंक ना किंवा खंयच्याच निधी खातीर एप्लाय करूंक ना। बरेच फावटी म्हणजे बऱ्याच जाणांनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सामान्य मनशाक 15,000 रुपया मेळचे ही तेंची संकल्पना आशिल्ली। बरेच जाण एकदां पत्रकार विचारतात 15,000 दिता म्हटल्यार ते कितले पयशे पावले काय म्हणून। आज तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या सरकारान म्हणजे आत्ताच आमी गोंया सारकिल्या बारीक राज्यांतच 25 कोटी रुपया शेतकऱ्यां खातीर डिस्ट्रिब्यूट केले। हांव बाकीचें सांगना, तुमी जर बारीक कॅल्क्युलेशन करूंक वचत जाल्यार आयज गोंयांतूच जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 1.5 लाख रेशन कार्डाचेर जवळपास दर म्हयन्याक एका मनशा फाटल्यान 5 किलो तांदूळ हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिले वता। हाजी जर सगळ्याची कॅल्क्युलेट करीत आनी वेगवेगळ्यो सबसिडीज कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार ती अमावंट कितलीशीच जावपाक शकता। हांव त्या कॅल्क्युलेशनान वचना, पण मुळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे सांगता ते करता अशा पद्दतीचें सरकार आसा। आनी म्हणून सगळ्या हो देश कृषी प्रधान आसा, तांच्यांनी आपले मोदी सरकार 3.0 हे सुरवात करता आसतना सगळ्यात पयली जर आपली फायल क्लियर खंयची केली जाल्यार शेतकऱ्यांक किसान सन्मान निधी दिवपाची फायल सगळ्यात पयली आपल्या ह्या टेन्युअरान स्टार्ट केली। हेच सगळ्यात व्हडलें शेतकऱ्यांचें योगदान आसा। म्हणून हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता। तांच्या बरोबर जे नव्यान जाल्ले कृषी मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान हे ते आज कार्यक्रमाक आसात। देशात एक शेताच्या बाबतीत क्रांती घडोवपाक हाडपा खातीर ते काम करतात आनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हे त्या कार्यक्रमाक आसात। आमचो फोकस आमी टोकन म्हणून आज 3 जाणांक आपली कृषी कार्ड दिली आनी 2-3 जाणांक आमी बियाणी दिली। उरलेल्या सगळ्या जाणांक फ्री ऑफ कॉस्ट बियाणी आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ZDOs आनी बाकीचे सगळे जितके शेतकरी आयल्या तितक्या जाणांक डिस्ट्रिब्यूट करतले। बाब रोहन आपल्या हांगासल्या शेतकऱ्यांक सदोदीत बियाणी वाटप, सारें वाटप हो कार्यक्रम सातत्यात खूब पयलीं पासून करीत आयिल्लो आसा। म्हणजे शेतकऱ्यांक सपोर्ट जो आसा, आधार जो आसा, हो आधार तो पयलीं पासून दिता। हांव ताजें अभिनंदन करता। ताजी पुराय टीम हाज्या खातीर सातत्यात काम करता। हांवें कित्याक सांगता, जो काम करता ताका मदत करप हें गरजेचें आसा। आमी बरेचशे फावटी पळयता जो फुकट रावता, फुकट कांयच करिनासतना मागपाची प्रवृत्ती जी आसा पळय ती वाडपाक लागला। तें जावपाक जायना। कश्ट करता ताका मदत मेळपाक जाय आनी ते पद्दतीन जर आसत जाल्यार खरो शेतकार जो आसा वो आपूण स्वता काम करता म्हणून ताका मदत मेळप ह्या पद्दतीन आमी सरकारूय बी पुराय तेंको सातत्यात दिता। आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन कम्युनिटी फार्मींग आसतलें, फेन्सींग आसतलें, अश्यो विविध स्किमी येवजण्यो ह्यो सदोदीत शेतकऱ्या खातीर आमी दीत आसा। आमी ताका म्हणटा की मल्टी क्रॉप सिस्टम ही शेतकऱ्यांनी लागू जावपाक जाय। म्हणजे इंटर क्रॉप सिस्टम, मल्टी क्रॉप सिस्टम ह्या पद्दतीच्या वेगवेगळ्या पद्दती जर आमी लागू केल्यो, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर आमची काजूची झाडां आसा, आमची 30-40 वर्सां पयलींच्यो काजी आसा, आमी त्यो काजी मारून दुसऱ्यो रावपाचें अजून पळयत ना। काजीक अंदू पीक कमी आयलें मरे हें म्हणून वयता आमी, अरे अंदू काजी कमी लागल्या, पण त्यो काजी लायल्ल्यो केन्ना आमच्या बापायनी न्ही, आमच्या आज्यांनी लायिल्ल्यो आसता आनी अजुनूय तेजें आमी पीक काडीत आसता। ती कितलीं वर्सां तरी कशें प्रोडक्शन दितले, ताच्या खातीर ते चेंज करप हें गरजेचें आसा। बट तरी सुद्दां आमचे वेळीच्या वेळी गायड हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां सातत्यात करतले। हो कार्यक्रमाक तुमी सगळे जाण उपस्थित आसात, जाका माननीय प्रधानमंत्री एड्रेस करतले आनी वन क्लिक तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे येतले। थोड्या वेळात भितर क्लिक केल्या उपरांत जेचे लिंक आसा तांच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया डायरेक्टली जमा जातले। त्याखातीर तुमचेय सगळ्यांचें अभिनंदन करता। तुमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीचो तेंको दिवचो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। देव बरें करूं।